صندوقچه زولبیا، سلسله فیلم تصویری، فیلم چهارم. انا سبچه پر شد. اکنون به خانه می رویم. انا ما چقدر میوه چیندیم. مادر جانم مربا میپزند. مربای شفتالو. کنی؟ چشیده بینم؟ ایستو بیشان. تو چی کار میکنی؟ خیر من چیکار میکنم؟ شفتالو میخورم. آخر ناشسته است. چرا نشسته؟ تازه کو؟ ما آن را از شاخ درخت چیندیم. در زمین نبود که افلاس شود. شفتالو در زمین خاک‌آلود می شود. در شاخ درخت چنگالو. خیر هیچ گپ نه. اگر من شفتالو را خورم چی می شود؟ کاری خوب نکردی بیژن. میوه رو ناشسته خوردی. سفسطه هیچ چیز نمی شود. واه 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 چه خیلی شیرین. عسل برین. چشیده میخوایی؟ نه، بیبیم میگوید که میوه رو شسته خور. نخواهی نه. اینقدر از خوردن میوه ناشسته میترسی؟ انا دیدی؟ من صحت و سلامت. وای مادر جان چی شد؟ نه من وای اشکمم درد کرد. گفتم کن. وای سخت درد میکند مادر جان. کمی صبر کن. چیکار کنم؟ دکتر لازم. اگر حاضر سیمرغ پیدا میشد. انا سیمرغ. سلام سیمرغ. سلام بچه های عزیز. سیمرغ میدانی بیژن بیمار شد. چیکار کنیم؟ برای چی بیمار شد؟ شفتالوی ناشسته رو خورد. شفتالوی ناشسته را خورد گوی؟ شما به خانه روید. من دکتر را میارم. خاله جان شکمی بیژن درد میکند. پسر جونیوچه آخر چند بار گفتیم که چیزی ناشسته رو نخور. دستانت رو همیشه با صابون شوی. خیلی هیچ گم دی جونیوچه. آرام شو. همش نغز می شود. حاضر دکتر رو دعوت میکنیم. салом бачаҳо, чӣ ҳодиса рӯй дод? وای اشکمم وای شفتالو رو ناشسته خورد. ой писарҷон, кори хуб накардӣ. اما کی دکتر شفتالو افلاس نبود. من آن را از شاخ درخت چیندم. беҷанҷон, шафтолуро нашӯста хӯрдӣ? نه дастонатро ҳам нашӯстӣ? نه دکتر جان دستانم تازه کو. انا بینه توب تازه. ҳам шафтолу ва ҳам дастонат ба назар тоза менамоянд, аммо дар асл чунин нест. дар онҳо микробчаҳои бисёр аст. микробчаҳо ба меъда ҳамроҳи хӯрок медароянд. дар натиҷа ишкам дард мекунад. اوه عجایب کو. каме сабр кун. ҳозир об оварда дору медиҳам. اینا بینیده عجایب بود. میکروبچه‌ها. در دستانی ما میکروبچه‌ها بودند. لیکن من هیچ گونه میکروبچه ها را نمیبینم. با دستانم نگاه کن منیژه. من هم نمیدانم. بچه ها گفتند که میکروبچه ها خیلی خوردند. اینقدر خورد باشند پس آنها را چی طور دیدم ممکن؟ با یادم آمد. هرگاه که بیبی جانم با من کتاب میخواندند
ҳамеша ба чашмонашон айнак мемонданд. рост гуфтӣ манижа, барои дидани микробҳо айнак лозим. ана айнаки бибиам дар болои миз. бежан, ҳозир меорам. эҳтиёт шав, мабодо нашиканӣ. Ту чӣ хел хандаоварӣ, бежан? ҳеҷ ҷои хандааш нест. ҳозир мебинем ки микробчаҳо чӣ гунаанд. бежан, кани ягон чӣ дидӣ? не, ҳеҷ чиз надидам. микроб ҳам нест. чӣ хел? кани айнакро деҳ, акнун ман мебинам. рост, ҳеҷ чиз наменамояд. азизакони ман, шумо бо чӣ кор машғулед? мо бо айнак микробчаҳоро ҷустуҷӯ дорем. лекин онҳоро дар ҳеҷ ҷой надидем. бо айнак микробчаҳоро дида намешавад, чаро? чунки онҳо хеле хурдакаканд. аз мурча ҳам. аз мурча ҳам. амакҷон, пас онҳоро чӣ хел мебинем? барои дидани микробчаҳо асбоби махсус лозим аст. номи он микроскоп мебошад. Чӣ? Микробкоп? қариб ки ёфтӣ. микроскоп асбобе ки барои ёфтан ва калон нишон додани чизҳои хеле хурд дар кор аст. микроскоп, чӣ калимаи аҷоиб! Микроскоп? Чӣ хел зӯр! намудааш чӣ хел бошад? ҳозир нишон медиҳам. ана доночаҳо, ин микроскоп. Чӣ хел аҷоиб! ана ин ҷо микробчаҳо. дидан мехоҳед? албатта! вай, ана микробчаҳо! манижа, биё ман ҳам бинам. чӣ? ман ҳамин микробчаҳоро хӯрдам? бале ҷони амак, микробчаҳо ба меъдаи ту даромаданд ва бемор шудӣ. акнун аҳволи ман чӣ мешавад? натарс, дорое ки нӯшидӣ ба ту даво бахшид. биёед бинем ки микробчаҳо боз дар куҷо ҳастанд. маълум мешавад ки микробчаҳо дар ҳама ҷо ҳастанд. дуруст, микробҳо дар ҳама ҷо мавҷуданд. агар дасти тозаро ба ашёи ифлос расонед, микробҳо ҳамон замон мечаспанд. амакҷон, пас чӣ кор кунем? дӯструякони ман, дастатонро ҳамеша бо собун шӯед. меваю сабзавотро низ пеш аз хӯрдан шустан лозим. манижа, биё рафта дастамонро бо собун мешӯем. рафтем!